धर्माच्या आधाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान आनी त्यामुळे तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जे आसा पण आज स्पष्टपणे जेन्ना निकाल पळयतकच लक्षात आयलें गोयच्या लोकांचो कौल मुख्यमंत्र्यान मानून घेतला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले दक्षिण गोंयांत धर्मगुरूंनी हस्तक्षेप केल्लो। दक्षिणेत धर्माच्या नावान एकगठ्ठ मतां घातली देखून आमी जिखपाक शकले नात। गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशदेत उक्तेपणान सांगले निवडणुकीक दक्षिण गोंया भितर आमकां हार मानची पडली कारण आमकां दिसतालें आमी निवडून येतले पण एक सांगपाकूय वायट दिसता की आमी ते मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात पण हे करता आसतना आमकां एक लक्षात आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आधाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हे एका बाजून वता आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जें दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या बाता येतले म्हूण ते येवपाक शकले ना आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आमी दक्षिण गोंया भितर आमी जिखपाक शकले ना आनी त्यामुळे तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जे आसा हें तातूंतल्यान खासपणे पयलीं दिसतालें उलयताले पण आमी केन्ना उलोवं नाशिल्ले पण आज स्पश्टपणे जेन्ना निकाल पळयतकच लक्षात आयलें आनी त्यामुळे तो निकाल आमी एक्सेप्ट करताच आनी म्हणून हांव आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हांचें अभिनंदन करता। मंगळारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत उलयतना उत्तरेत आमी 56% जाल्यार दक्षिणेत 45.26% मतां मेळ्ळी अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। कांय टक्क्यांनी दक्षिणेत भाजपा फाटी उरली। साश्टीतल्या मडगांव मतदारसंघात आमकां चड मतां पडपाची अपेक्षा आसली पूण कमी पडली आनी 2% चड पडिल्ली जाल्यार दक्षिणेतय भाजपा जैतिवंत जाता आसली। साऊथ गोंयांत संघटन खंयसरूच कमी पडूंक ना। संघटनेच्या बळाचेर पळयत जाल्यार आमी ऑलमोस्ट सगळी कडेन काम केलें। घडये कदाचित तो एक आमी जेका म्हणटा की 0.5% वोटींग पर्सेंटेजीन ते आमच्या पेक्षा फुडें उरले। आमकां थोडे कडेन जी लीड मेळपाक जाय आसली आमच्या विशेश कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ती लीड मातशी कमी पडली। आमी वोटींगूय म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी 75% वोटींग पुराय गोंयांत करून घेवपाक शकले आमी त्या खातीर सांगलें की आमी खंयसरूच हेका तेका दोश न दिता वॉट एवर द रिजल्ट जो आयला तो आमी एक्सेप्ट करता। आमी काम चालू दवरतले राज्य सरकाराच्या आदारान जे जे खंय आमी आसा कितें काम करूं जाय विकास करतात विकास आमी केंद्र सरकारी भारतीय जनता पक्षाचे जातले आनी ह्या सरकारच्या माध्यमातून आमी या उत्तर गोंयचो पर्यंत संपूर्ण गोंयचो आमी केन्ना जरी दक्षिण गोंया आमचे कडेन ना जालो मतदारसंघ तरी पूण दक्षिण गोंयाचो विकासाक खंयच कोणी डिस्क्रिमिनेशन करूं ना। जे आश्वासन आमी सत्तरीचे जनतेक आमी दिल्ले आसा ते आमी पूर्ण करपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचो आसतलोच। गरीब लोक जो आमचो सत्तरीच्या वाठारांत रावता त्यांची एक अपेक्षा आसा ती अपेक्षा कितें आसा ते मुख्यमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष कडेन आमी चर्चा करून आमी एक गोष्ट त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। दर इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना कांय गोष्टी लक्षांत येता ते लक्षांत घेवन राजकारणान आमी पावलां फुडें घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। आनी एक सांगता तुमकां कुडचडे आमदार आलेक्सोचो कांयच फायदो जालो ना। कुडचड्याही अपेक्षा भंग जाला मुख्यमंत्र्यान सांगले। फुडले विधानसभा वेंचणुकेत मात भाजपा काँग्रेसीक हारायतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। आमकां मडगांवांत 1080 मतांची लीड न्हू ती 1111 मतांची लीड आसा ती। कुडतरी मतदारसंघ रिजनल आमच्या बरोबर आशिल्लो पण कुडतरीन आमकां केन्ना लीड मेळूंक ना केन्ना राजाय पयली जाल्यार आतां आमकां 5,000-5,500 मतान आमी फाटीं उरल्या आमी मान्य करता पूण आमच्या रिजनल आमच्या बरोबर आसतना आमकां ही मतां कमी पडली। एक म्हणजे तूं सावड्ड्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव घेतलें म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता। आमी थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेट करून आमकां थंयसर लीड ही चड मेळपाक जाय आसली अशी आमची अपेक्षा आसा पण एकदां लिडर आयले म्हणटकीर लिडरा बरोबर सगळींच मतां येता अशें एकदां जायना। त्यो थोड्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता म्हणजे विश्वेच्या सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी तो सगळ्यांक घेवन वयता म्हणटा तेज्या बरोबर सगळीं मतां येता। ऑफकोर्स इट इज ट्रू इट इज अ लिडरशीप आफ्टर ऑल त्या खातीर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तशें शक्य जायना। ओके थोडे कडेन लिडर आयले काय सगळीं मतां येता अशी जायना। ओके सो दॅट ताका लागून आमकां थंयसर जी आजून एक 3-4 हजार मतां आमी एक्सपेक्ट करताले येवपाक जाय आसली थंयसर ती मतां आमकां येयली ना हें आमी मान्य करता। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।